Buga! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, buga! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? Sunod-sunod ha. Move! Bat sporty. Yan o. Okay, snappy ha. Ready? Move! Yun. Oo. Ganda. Okay. Move! Speed! Galing oh. Dulo. Bilis dulo eh. Move! Yun. Galing oh. Ayun. Maganda talaga pag ano, pag move! Sunod-sunod! Yun. Galing. Move! Yun. Clear yung galaw. Ang ganda tingnan. Disarm agad. Move! Attack! Yun. Yung dulo, bersado. Ayos, palakpakan naman yung kasunod nyo. Oh. Galing. Ready, move! Yun. Ganda. Snappy ah. Move! Dito, sabay-sabay. Move! Yun. Ang ganda. Move! Yun. Galing ha. Matalog talaga eh. Bat sporty. Yan oh. Gaya naman kayo ma'am. Bat sporty yan ha. Ikot natin, meron tayo na. Yan. Hi, bat sporty. Yan yung mga bat sporty, yung mga engine sa taas. Gaya kayo ma'am. Yan ha. Yan yung mga engine. Sa mga gusto mag-apply ha, nandito lang yan sila sa bungan. Dito lang yan sa Boni Sirano. Ayan. Ito yung bat sporty, matitikas eh. No? Lahat ng mga ditong naging 5.9, matitikas yan. Move! Perfect. Bat sporty. Yan oh, ang usay oh.